نماز میں دل نہیں لگتا، دل ہمارا پریشان حال رہتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے میں دل بیزار رہتا ہے، دل نہیں چاہتا۔ ہم دنیا میں اتنا مگن اور مست ہو چکے ہیں اپنی تجارت میں، اپنے کھیت کھلیان میں، اپنے سودے میں، اپنے کاروبار میں، کہ ہم مسجد بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دل یہ چاہتا ہے کہ کب اور کتنا جلدی ہم مسجد سے نکل سکیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم مسجد میں آ کر کے ہم دعا بھی نہیں کرنا چاہتا زیادہ دیر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہمارا باہر کی طرف کھینچ رہا ہے، دل ہمارا دنیا کی طرف چلتا بن آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا دل، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، قبر کا خیال نہ ہو، تو میرے بھائیوں، نماز میں کیا ہر وہ عمل، جو عمل بھی آپ کریں گے وہ عمل کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس عبادت میں تو من لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کی محنت ہم نے نہیں کی، نماز کو سیکھنے کی محنت نہیں کی، نماز کی چاہت اور نماز کی طلب، اس پر ہمارا کوشش اور ہماری محنت نہیں ہوئی، اور ہر وہ کام جس میں محنت نہیں رہتی، جس میں لگن اور کوشش نہیں ہوتی، اس کام کو کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، نماز کی حالت میں رہو، تم یہ سوچو کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تم نماز پڑھو تو تم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تصور تمہارے دل میں نہیں ہو رہا ہے تو پھر تمہارا تصور اور تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ اگر ہماری نماز ہو تو میرے بھائیوں، یہ نماز رد نہیں ہو سکتا، یہ نماز اللہ کے یہاں قبول اور مقبول ہوگا۔ مگر ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ہٹا کٹا رہنے کے باوجود، وسعت و طاقت رہنے کے باوجود، پیر سے لے کے سر تک سارا سسٹم بدن کا ہمارا ٹھیک ٹھاک رہنے کے باوجود، اگر ہم نے نماز سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھا تو ایک دن آئے گا، کل قیامت کا میدان ہوگا، شروع دنیا سے لے کر کے آخرت تک، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا، اللہ رب العالمین کی صفت ظاہر ہوگی، اللہ کا تجلی ظاہر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ جس دن اللہ رب العالمین کی صفت ظاہر ہوگی، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے سارے دنیا کے لوگوں، تم سجدے میں چلے جاؤ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، انہیں پکار کر کہا جائے گا، آواز دیا جائے گا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ، مگر
काफिर और मुशरिक, अल्लाह की इबादत न करने वाला, नमाज न पढ़ने वाला, ये सारे के सारे लोग सजदे में नहीं जाएंगे, खड़े होकर के रह जाएंगे। फला यस्ततिऊन, इन्हें सजदा करने की ताकत नहीं मिलेगी। कुफार मुशरिकीन जैसे सजदे में नहीं जाएंगे, खड़े के खड़े रह जाएंगे, तो ये लोग भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म के साथ साथ इनका खड़ा होना ही रह जाएगा, सजदे में नहीं जा सकेगा, ये ताकत ही नहीं रखेगा। क्यों? इसलिए कि जब ये हट्टा कट्टा था, मजबूत था, दुनिया का सारा काम ये कर लेता था, मगर अल्लाह की इबादत से अपने को दूर रखा करता था। आगे अल्लाह ने फरमाया, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। उसके चेहरे की जो निशानी ज़ाहिर होगी, सामने चेहरा उसका दिख जाएगा, जिल्लत के आसार उसके चेहरे पर होंगे। वक़द कानू युदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया क्या उन्हें सजदे के लिए जब बुलाया जाता था, सजदे का हुक्म उन्हें जब किया जाता था, वो सही सालिम होने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते थे। जो दुनिया में जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में नहीं आएगा, तो कल क़यामत के दिन भी वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं हो सकेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी कमर वहां सीधी की सीधी रह जाएगी, कमर रुकू और सजदे के लिए नहीं झुकेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब भी हम आए, मस्जिद में आए, इबादत करने के लिए आए, तो अपना सारा जिस्म अल्लाह के सामने झुका दे, ना झुके तो फिर भी जबरदस्ती झुकाए। इसलिए कि क़यामत के दिन हमारा ये सारा सिस्टम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का आएगा, हुक्म होगा, तो पूरा बदन का सारा सिस्टम उस वक्त चालू हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब, नमाज में मुझे दिल नहीं लगता, नमाज का ख्याल नहीं आता, नमाज पढ़ने की चाहत दिल में नहीं होती। ए मेरे रब, नमाज पढ़ने का शौक जज्बा मेरे दिल में आता फरमा। या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, पन वक्ता नमाज की पाबंदी हम कर सके। मगर कोई शख्स मेरे भाई अल्लाह के सामने झुककर ये दुआ नहीं करता कि या अल्लाह तू मुझे नमाज की हिदायत दे दे, मैं 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ सकूं। दुनिया की सारी चीजें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से मांग लेते हैं, अल्लाह से हम खोज लेते हैं, मगर नमाज, इबादत, रियाजत, तस्बीह, तहलील, इसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत नहीं मांगते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ नहीं करते। नमाज भी पढ़ते हैं, मगर अल्लाह के सामने 5 से 10 मिनट दुआ करने का फुर्सत और मौका नहीं रहता है। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे महबूब, दुनिया वालों को आप बता दें जो मेरी बातों को, मेरे कलाम को सुनकर भी अनसुना हो चुका है, सुनने के बावजूद मेरे कलाम को जो लोग झुठलाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया अल्लाह ने, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। ए मेरे महबूब, इन लोगों को जो लोग मेरे कलाम को सुनते नहीं हैं, मेरे ऊपर इन लोगों को छोड़ दीजिए। वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, मेरे इस कलाम को जो झुठलाते हैं, फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। इन लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, इन्हें उस तबाही बर्बादी में
में ले जाने का पता भी इन्हें नहीं चलेगा, इन्हें महसूस नहीं होगा कि इन्हें हम कहां से कहां पहुंचा देंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उम्ली लहुम, हमने इन्हें छोड़ रखा है, अभी इन्हें हमने ढील दे करके रखा है, जो मर्जी ये करते रहे। इन्ना कैदी मतीन, मगर हमने जो ढील इन्हें दे रखा है, मगर मेरी तदबीर व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मगर उन्हें यकीन रखना चाहिए कि मेरी तदबीर भी बड़ी मजबूत है। हम जब पकड़ने पर आएंगे तो ऐसे गिरफ्त में हम लेंगे, ऐसी पकड़ हमारी होगी कि इन्हें उस वक्त होश हवास भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ से दुआ करनी चाहिए कि हम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से दुआ भी करें कि या अल्लाह तो मुझे सही और तंदुरुस्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करें कि अल्लाह जब तक जिंदगी रहे, सांस में सांस रहे, 5 वक्त नमाज की तो तौफीक देना, और जिस दिन हमारी मौत हो तो मौत भी नमाज के मुसल्ले पर आए। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दवा की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूं अपनी हसरतों पर इकबाल, मैं हैरान हूं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।